Okay. Greenland, Russia, Canada, Europe, China, USA, Argentina, Australia, Brazil, Bolivia, Colombia, Kazakhstan, Indonesia, इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं, टर्की, ईरान, न्यूजीलैंड, साउथ बुरक, बोरेलिया, मोरलिया, जापान, थाईलैंड, UGTM, Pakistan, Philippines, Singapore, and why? My name is Alexander. Fiji, Germany, टूपा भाई, तेरे को ठंड लग रही है क्या? तेरे को ठंड लग रही है क्या? USA state, Mexico. अब आगे इस फाइल पे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सोमालिया, अल्जीरिया, मोल्डी तो लिखा है, घाना, नाइजीरिया, केन्या, चैड नहीं आया अभी, जब क्या में आएगा, DRCD, ANDOLA, Cameroon, South Sudan,
Liberty, Egypt. Chad. Sudan. Bye bye. See you tomorrow.